어제라고 지금 DMD 만난 세션은 이 프레시덴트 거론하고 있습니다. Abu, si Presiden Central TF Committee Program Auditor Tripura Menalo, yang parai, Abu Jagalo, Honorable MDC Ravi Rasano Nai, Taramogo Pepoma Presiden Lemula, Bujonago. Hal kaya faktor na bagay, kung joto na yung faktor gana. Pakulay kaya faktor kumain Abu po kung लगा सिमिते किसी प्रोग्राम होगा और अटेंड किया ना वो किसा देरी था का बात जोड़ना है क्या पुलानो TMP एग्जीक्यूटिव कमिटी नो बेलाई पाइपलाइन हम भाई जे बोरा उनती के इन्हीं फुगा हम सायो गेट टुगेदर पांडा जे संचमनी बागी बोलो पाइपलाइन हम भाई ताई अंगोंग रिगेस हेने मुसुमो सिनी वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट को सिनी इनके गेट टुगेदर प्रोग्राम प्लाई लेके इंगला सारा हस्ते करेंगे जोतो कॉन्स्टिट्यूंसी को जोतो हम सायो जोतो ब्लॉक बनो उनके गेट टुगेदर प्रोग्राम प्लाई लेके नहीं तो कारण कि वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में सिनी गिट्टी कई TF संगठन नो ग्राक खाई तो निके सिनी इंगला सिंह वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट ते कोई डिस्ट्रिक्ट हो TF अनेक स्ट्रॉन्ग हो सिंह जोतो मिशी किंतु बिसिंग बसे आम साइड होगा ते को TF जे संगठन नो ग्राक प्लाई लेके नहीं तो औना नौनो सानाय ताई सिंह प्रतिनिधि ने आनी जे PTDC CM ने आनो सबसे जो रोगियों माने ऐसी किसी हस्ती मंत्री वो साइकिल आया सिंह सबसे नौन गाना तो साइड होंगे ते सिंह MDC फॉर्मर EM वो साइकिल आया सिंह सबसे नौन गाना तो साइड ना नौनो रोगी ताई नौनो पाइपले हम भाया फरो जे नौनो सिनी त्रिपुरा पार्टी नो एवं बुबा करनो जे पुइला निस्मी लोगी तो मगी नौनो अनेक हम भाई उनके निस्मी एक लोगे ते वो फन कराक खाई TF संगठन ते वो कराक खाई बुबा करनी फन ते वो राग हुई त्रिपुरा पार्टी ने फन ते वो राग हुई सिंपल्स का मत होना जे विमान निभागी जे मान ने शोकते मान न भागी जे और त्रिपुरा पार्टी आसे मनी बुबा कर जे और पार्टी नो संसा मनी अमनो जे आइडियोलॉजी मानी मिलो सिंजतो ने एक लोगे आउनी बात हो ताई लास्ट होते हैं सानुसु TF त्रिपुरा एम्प्लॉइज फेडरेशन हो सिनी जे मबे पार्टी डिसिप्लिन जे पार्टी ने आइडियोलॉजी दी नो नौने और संगठन होते वो डिसिप्लिनर अबे डिसिप्लिन तो हुई तेह ग्राहक के नाइथो के दिशाना नहीं उठो ताई कैसे ऑर्गेनाइजेशन हो जे कुछ सब समय नो जो तो ऑर्गेनाइजेशन जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं नो प्रॉब्लम नहीं नो हम तैसे एक लोग आसू लाई तैसे काम खेले के बोलते वो नाइथो खेले सिंगल्स का वो आउरी बात है TF संगठन जे आसे साहस पुरुगई जैसे कर्मचारी गई बस सेवकुनी जे नरगासे पॉलिटिकल पार्टी नो एवं बुबाग्रा नो हस्ते बुबाग्रा नो जे नो लोगी तो अनेक कटर सामुनी और सामुनो नो तैसे आमुनी नो मतलांगे एवं सिंह जे समाइती बुबाग्रा जे समाइती सिंगिनी आदो हिसाबे सिंह जे प्रतिनिधि हिसाबे जे बनो लोगी तो मनी उनके नो नो पाई आसाक बासिन मान ते शोकते माय आसाक जो लोगों लोगी मा तो नहीं लुकुरों की लोगी मा तो नहीं सिंह जे बाबे लोगी तो मा है नॉर्मल उनके लोगी मा तो ते नॉर्मल सीओ जे ये बोवाई सुइशु जे को लुकुरो खाने साया लुकुरो तो का बात सुबह सुनन नॉर्मल जे कुछ समय आगु हेमन अमो नो अनेक पाइपले हम भाई उनके ना सामुन का हम के मा तो नहीं ते yak kami lain kan ada fan kerak kaisin fansan fan nobus kami coba apply kai mati sama. Om nanti bara
Sini tasing kakak je a resapung ni kok thai kaisa ni meaning belai keno sini ti prasarok ni bagai o hani prasarok ni bagai akogrok nangkumani seng nangkai rangsa gerisa buino bagai di mano kintu o hano seng je bagai di mainnya amro seng wan sugino samung klaitai ang poito klayo je tabuk o hol bisigo jara tini get together program of haiso koisa norok jotono dofano hamjaknai dofani bagai samung klainai agini simifano norok dofani bagai wan sugino samung klaifayo te thinangobo tebo norok dofani bagai samung klainai faidi seng haikeno koroksa te koroksa mili lai thansa khayei sini o ti prasado phano mathangthani tamo kormachari khlainai tamo rajniti khlainai tamo business khlainai sung joto pal baksa khai judi yapri thansa ga judi sini maharashno logiri kangkai sini ti prasarokni manthai shokthai ti prasarokni je bharatni সংবিধাননি bishingte manna tongbaimani aborok oboshoi manani hini sung poito khlaio aboni bagino sung krak ma tonglainai thansa ma tonglainai hai kheno sini dofano sung mathang manai otherwise sung nijera judi kok banglai tongkangkai a kok banglai thani o phatar hani phainai borok rok tokma kosomni busarok sini je kathalai ang mani jorabo borok shep nahari sungno divide and rule khaimani abo lai thangnai salogo sung nukjakha ya taklai 2026 ni je ADC general election ni je chongbari o chung jotono proman khlairika je chung tabu joto ti prasarok thansa o thansano kirijagino tabu kendro sarkar rajyo sarkar bebag sini bubagrano respect discipline kaisa rajnitik bodol hinei borok wansugino tabu koinene ngima tongo kai abo ani nini desini CM ni saisuk ni phanbaya abo bebag dofa thansa kai yapri shamani bagi setini unsuk jaga sopayo phainai salo tebo krak lainai jeng krak tongkangkai 2028 ni bisingono o hani busarok ni manthai soktai bebag manbani ni jeng poito khalayo dakuro bukurok norok joto logiri baidi haikeno sini busabutiro sini next generation kaham krengkai o hawo o nijini hawo tongima thangnai ni ang biswas khayo amsung nungsitung phalai tong thoksa thokno yakarei nini to phani ba gasige phaima kangkai sing jara kisa bisa mani tongnai ro 500 rang renani khakla yokjago bakhai yokjago neta ronoi kisu sao khoroksa netrito ngoi phai daya so phaima sa phainani khoroksa jono protinidhi nani asik sujaya রবীন্দ্র দেববর্মা সং তিনিও জায়গা সাক্ষী দাব শেখ সিদুল তুমনানি থানতানি চিনি অবদান দঙ্গ जों कथरखाइन साराखौ তিনি বিজয় অঙ্কলকে থাং তঙ্ক সমাচরণ ত্রিপুরা করিকা হরিনাথ দেববর্মা তঙ্ক নগেন্দ্র জমাতিয়া তিনি রাও কুমারী অংশং করিবেখ্যা চিনি বড় রক পার্টি জুদা খাইও হनै नगो आसुगै दुगानो आसुगै बोसोक जराते समालोचना खालाय नेतार हाइके किबा नेतार हाइके साइकिबा नतार हाइके रिखा नरजे नेतानि बागै नेतारनि बागै तिनि तिप्रासाव जागा फाइसक बायका बिधान सभाजों एसटिनि संरक्षणनि बागै যেভাবে চিরিখো চাকরি নেবাকে যে চিরিখকা তিনি যদি না কংগ্রেস হয় টিউজেস 1988 সালে যদি জুট খাইপানো ক্ষমতা পায়াকাই 17,000 ত্রিপ্রাসারক চাকরি মাংলা খাবো তিনি সিপিএম 25 বছর এর আগে 10 বছর কয় হাজার চাকরি ক্লাঙ্কা সাই থাকায় 1982 সালে সপ্তম তফসিল প্রথম ক্ষমতা পাইয়ে एडिसियो सुमुइ लांथागा बयनि बुसानो पियम जागिर बयनो सुनो खालामलिया दशरथ कथां दंगो सुदैनो कथां दंगो सुदैनो पर्यन्त बुध बासाखा टिउजिएस न पाइलिया
বিশ্বকুমার দেব বর্মা সেই টাকার জলাপ এডিসি কেন্দ্র বাঁচাওই রাংনি খুমা লাবানো সেই 1982 সাল বনিবাগে তিনি চিনি পান্ডা তমতাই বয়ন